Health News. Sa kasika sa panglawas, sobrang paggamit og gadgets mga bata, posibleng hinungdan sa obesity o hypertension. So ginlantan ini ni katropang Ana May Perez. Sidan sa Department of Science and Technology o DOST nga ang sobra nga oras sa paggamit og gadget sa mga teenager makapataas sa risgo sa obesity ug hypertension. Base sa National Nutrition Survey sa Pilipinas ni adtong 2023, mga 7% sa mga adolescents o teenager ang adunay hypertension. Gidasig sa DOST ang mga ginikanan nga maghimo og mga aktibong estilo sa kinabuhi para sa ilang mga anak, pinaagi sa pagdasig kanila sa pagdula og sports o paglakaw-lakaw uban ang pamilya. Girekomenda usab nga likayan sa mga bata ang paggamit og gadgets usa ka oras sa dili pa matulog aron mas maayo ang kalidad sa ilang tulog. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero 1 bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.